बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान फरीदी। आप देख रहे हैं लिया टीवी एचडी के लाइव स्टूडियो से खसूसी प्रोग्राम, जो आज करप्शन के आलमी दिन के हवाले से तरतीब दिया गया है। आप जानते हैं 9 दिसंबर को दुनिया भर में करप्शन के खिलाफ दिन मनाया जाता है। ये दिन हम क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं, और इस दिन के बनाने की क्या अफादियत है, और करप्शन में हमारे मुआशरे में क्या हैसियत है, करप्शन हमारे मुआशरे को किस तरह खराब कर रहा है, किस तरह हमें जो है उसके संगीन नतायज हम बरामद कर रहा है। तो इस सारी गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर जफर आलम जफरी साहब को, जो साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस रहे हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड रहे हैं, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहे हैं। आज हम उनसे उनके इस पूरे करप्शन के हवाले से उनसे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सवालात की शक्ल में। हमारे इनबॉक्स में यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सवालात करें, और आपके सवालात के भी हम डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। मैं डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में वेलकम कहता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया फरीदी साहब, आपने मुझे मौका दिया। एक इंतहाई उन्वान है आपका, यानी बहुत ही ताकतवर किस्म की ये गुफ्तगू हो सकती है, और पाकिस्तान इस करप्शन में वो दलदल में फंसा हुआ। पाकिस्तान नहीं, पूरा दुनिया इस वक्त जो है ना करप्शन के दलदल में फंसे। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि करप्शन की सही तारीफ है क्या? करप्शन है क्या? करप्शन है क्या? देखें, हम पहली बात तो मैं ये करता हूँ, कोई भी दिन हम मनाते हैं साल में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से और दीगर अपने तौर पे भी, उसको मनाने की वजह होती है उस दिन की अहमियत को उजागर करना। हम माँ का दिन मनाते हैं, हाँ जी, हम बाप का आलमी दिन मनाते हैं, हम तालीम का, हम डिसेबल लोगों का, इस तरह के हम आलमी दिन जो हैं वो बेरोजगारी का, ये हम आलमी दिन मनाते हैं। वजह उसकी यही होती है कि हम उस दिन के बारे में गौर और फिक्र करें और उजागर करें कि उस दिन की अहमियत है क्या। आज देखें, आज पूरी दुनिया में करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल हैरान कुन बात यह है कि आलमी दिन जो सारी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो इसका एक नुक्ता तो मेरे सामने है कि सारी दुनिया में करप्शन हो रही है, तो सारी दुनिया उसका दिन मना रही है। जब हम वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो लाभ वाला वालिदैन का दिन मनाते हैं, तो मोहब्बत करते हैं तो दिन करते हैं। हाँ जी, हम करप्शन का आलमी दिन मना रहे हैं, तो इसका मकसद है को तस्लीम कर रहे हैं, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आपने सवाल ये किया था जी, करप्शन दरअसल है क्या? हाँ जी, बुनियादी तौर पर मैंने कभी पढ़ा था, अरस्तु ने इसको एक जुमले में कहा था कि बदउनवानी का नाम करप्शन है। बदउनवानी का नाम करप्शन है। वो बदउनवानी चाहे जिस शक्ल में है, वो जिस शक्ल में भी आए, वो सियासत में आए, वो तिजारत में आए, वो इल्म में आए, वो पैसे में आए, वो दौलत में आए, वो बद अखलाकी में आए, बदउनवानी जहां है वो करप्शन है। और हम तो सारा हमारा मुआशरा, मैं बाहर की तरफ क्या देखूं, हमारा मुआशरा सारे का सारा दलदल में धंस चुका है करप्शन के। बिल्कुल, वहां से निकलते हुए मुझे कोई तरकीब नजर अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब मुआशरे की बात कर रहे हैं कि ये करप्शन है कहाँ? ये अजीब बात की है आपने फरीदी साहब, ये पूछे करप्शन है कहाँ नहीं? कहाँ नहीं है करप्शन? अच्छा, करप्शन तो हर कदम पर आपको मिलेगी, हर कदम पर। बाद लोग तो कहते हैं करप्शन दरअसल रिश्वतस्तानी है, तो ये तो छोटी सी बात। रिश्वत लेना, एक क्लर्क ने 100 रुपए ले लिए, किसी ने 200 रुपए ले लिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में एक सिपाही ने 100 रुपए रिश्वत ली थी, और कराची के एक ग्राउंड में उसको 50 कोड़े मारे गए करप्शन के जिसने करप्शन की। मैं खुद चश्मदीद गवाह। अच्छा, ये तो एक वाकया हो गया।
मैं तो रोजाना हर कदम पर हर जगह देखता हूँ कि करप्शन आपको चलते फिरते गलियों में भी मिलेगी, आपको दुकानों पर भी मिलेगी, करप्शन आपको दफातर में भी दरअसल मिलेगी। यही एक सवाल बनता है कि करप्शन क्या सिर्फ सरकारी महकमा जात में है या निजी शोबा जात में भी इसका कोई ताल्लुक है? अरे भाई, सरकारी शोबा जात में तो है ही है, निजी भी शोबा जात में करप्शन मौजूद है। निजी तौर पर मसला आप एक आम सी बात कर लें कि बद अखलाकी भी तो करप्शन है, बद अखलाकी भी करप्शन है, बद अखलाकी करप्शन है। वो दुकान नाप तोल में कमी करना भी करप्शन है। नाप तोल में कमी, कुरान ने इसका जिक्र जब किया तो इसका मकसद है कि उस वक्त अल्लाह भी बता रहा है नबी को कि लोगों को बता दो कि जब तुम सौदा दिया करो तो पूरा दिया करो, पूरा दिया और जब लिया करो तो जायद ना लिया करो। इसका मकसद है कि करप्शन पे बड़ी कॉम्प्रोमाइज नहीं है करप्शन पे। इसी तरह राशियो ये रिश्वत लेना रिश्वत देना, ये दोनों के दोनों। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे करप्शन के सद्देबात के लिए महकमा जात भी बने हुए हैं, जिस तरह एंटी करप्शन महकमा है। आप समझते हैं हमारे जो महकमा जात हैं, हमारे सरकारी जो इदारे हैं, वो अपना काम अगर सही तरीके से करें तो इसका सद्देबात हो सकता है? मेरे अजीज, मैंने एंटी करप्शन के इदारों में भी करप्शन होती देखी। एंटी करप्शन के इदारों में इदारे हैं, यानी आप एंटी करप्शन का तो खुद एक इदारा है, FIA है, CIA है, ये इस तरह के इदारे हैं, जितने भी हमारी एजेंसियां हैं, एजेंसी ऐसे, वो ये जो इदारे इस तरह के हैं, ये खुद तो करप्शन का काम खूब तेजी के साथ कर रहे हैं। अब देखें, मैं कुछ चीजें आपकी तरफ आपकी तवज्जो हासिल करना चाह रहा हूं कि बहुत हाई लेवल पे जाके मुआहिदे जो हमारे दुनिया के साथ होते हैं, हाँ जी, उन मुआहिदों में किक बैक जिसको कहते हैं, कमीशन लेना, वो सबसे बड़ी करप्शन, वो करप्शन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि नेवी के चीफ ने मंसूरुल हक तूर साहब जी, इन्होंने कोई 6 अरब रुपए की कोई हेलीकॉप्टर खरीदे थे, और ये बात आज की नहीं है, ये तो जिस वक्त मुशर्रफ साहब अपने आए हैं हुकूमत में इक़्तिदार पर आए हैं, तो उस वक्त ये साहब पकड़े गए और ये दौड़ गए यहाँ से अमेरिका में इनको कह दिया गया हुकूमत पाकिस्तान ने कि ये तो हमारा भगोड़ा है या दौड़ा हुआ है, इसे वापस दिया जाए। इन्होंने जेल में डाल दिया, और जेल में डाल के इसको जब लेने के लिए गए हैं, ये बात जावेद चौधरी ने अपने कालमों में लिखी, उसकी किताब में मौजूद है कि उसको वहां से फिर पकड़ के पाकिस्तान लाए, और यहाँ लाने के बाद फिर उससे कुछ पैसे वसूल हुए और कुछ ना हुए। आप पता नहीं फिर आगे ऐसे ही होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ और भी बनता है, आपने किक बैक्स की बात की है, ये हमारे आलमी इदारे जिनसे हम कर्जे लेते हैं, जिस तरह UN है जी, वर्ल्ड बैंक है, क्या ये भी करप्शन की रोकथाम के लिए कोई इनका भी किरदार हो सकता है? इनका किरदार हो सकता है। ये जो इस तरह के इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गई, या इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के कोई हेल्थ के इदारे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग करप्शन में शामिल नहीं होते, लेकिन ये रोकने के लिए तदाबीर जरूर करते हैं। बहुत सी जगहों पर मैंने बहुत से मुआहिदे ऐसे भी सुने हैं कि जिनको कैंसिल कर दिया गया कि इसमें जी ये तो बदयांती करते हैं, नहीं वो होता। हमारे अक्सर जो बड़े बड़े मुआहिदे हैं साहब जी, उसमें किक बैक्स आपने खुद कहा है, हाँ, वो बड़ी है, और जिस तरह बड़े बड़े ठेका जात हो जाते हैं जी, उनमें जो लेन देन का है सिलसिला, ये इसका कभी कोई सद्देबाब भी होगा? बाकी सद्देबाब होने के लिए अहम तरीन जो जगह है वो हमारी अदालतें हैं, लेकिन हमारी अदालतों का दुनिया की अदालतों में नंबर कहाँ आता है? कहाँ आता है? करप्शन के लिहाज से आप देख ले कि वो कहाँ खड़ी हैं, हमारी अदालतें कहाँ हैं, अदालतों के फैसले क्या हैं। मैं कोई ऐसी बात करके अपने आप को जेल में नहीं भिजवाना चाहता, हाँ जी, वरना मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ
کہ کیا ہو رہا ہے, مثالیں تو کھلی عام ہے, سب کو پتا ہے, چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی بڑی عدالت تک بالکل یہ اس طرح کے معاملات وہ چل رہے ہیں. اور کرپشن جی میرے عزیز بات یہ ہے, صرف یہی نہیں کہ کک بیکس ہیں, اقربا پروری بہت بڑی کرپشن, یہ بھی کرپشن کا ایک حصہ ہے, بہت بڑی. جو اپر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بھتیجے کو, اپنے بھانجے کو, اپنے بیٹے کو, اپنے مامے کو, اپنے نانے کو, اپنے چاچے کو, جس کو چاہے گا وہ اس کو اپنے ادارے میں, خاص طور پہ جو کارپوریشنز ہیں, یعنی پبلسز کمیشن میں بھی بعض اوقات یہ کرپشن کی مثالیں آ جاتی ہیں. مثلا میڈیکل کا ابھی کراچی میں تمام امتحانات دوبارہ ہو رہے ہیں, سارے کینسل ہوئے اور وہ ختم ہوئے. اور اسی طرح ہمارے بھی یہاں میڈیکل کے پرچے بعض باہر آ جاتے ہیں, ہمارے یونیورسٹیوں کے, ہمارے بورڈز کے پرچے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور پھر وہ پرچے کینسل بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, وہ کرپشن ہی ہوتی ہے نا, کرپشن اور کیا ہوتی ہے. اقربا پروری کی یہی مثال ہے کہ وہ اپنوں کو نوازنے کے لیے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. جیسے اقربا پروری کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ بھی اہم عہدوں پر مان رہے ہیں, آپ ڈاکٹر کالجز رہے ہیں ڈی جی خان, جی الحمدللہ, آپ چیئرمین بورڈ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ, جی آپ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں جی. کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کرپشن کے؟ نہیں, اور آپ کوئی ایسا, میں مزید یقینی طور پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے لیکچرشپ سے لے کر چیئرمین تک کے سارے عہدے بھی دیکھے. ہاں جی, چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈسٹرکٹ لیا کا پریزیڈنٹ ہوں, ڈی بام کا, ٹھیک ہے, میں وہاں بھی کام کر رہا ہوں. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی میں ان سارے راستوں سے گزرا ہوں, میں نے وہ حالات بھی ہمارے سننے والوں سے کوئی واقعہ ایسا شیئر کریں جو لوگوں کو ایک تربیت کا سیشن بن جائے. میں دیکھیں یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بورڈ میں ملازمت کر رہا تھا, میں چیئرمین تھا, اور ایک بنڈل مارکنگ کے لیے وہ گیا کسی سبجیکٹ کا, امتحان سے ایک روز پہلے وہ آیا اور ایک خاتون لے کر آئی. میں نے اتفاقاً کہہ دیا وہیں ٹیبل پہ, میں نے کہا اس بنڈل کو کھولیں. بنڈل کو کھولا جب تو پتہ لگا کہ وہ مارکنگ کی نہیں تھی, وہ نمبر لگا کے صرف لے آئی بغیر مارکنگ کے. اس نے ایوارڈ لسٹ پر مارکنگ کر دی تھی اور اللہ کے اسے پھر وہاں شرمسار, کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن بھی بدلی گئی, آگے پیچھے بھی معاملات ہوئے. تو یہ معاملے تو نا کوئی ایک دو نہیں ہے, مسلسل یہ چل رہے ہیں. مجھے نہیں دور دور تک کہیں روشنی مجھے نظر نہیں آتی. جیسا کرپشن کو روکنے میں معاشرے میں فرد کا بھی کوئی کردار ہے؟ اس کا جی فرد کا, فرد ہی تو ہے, فرد سے تو ملت بنتی ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. فرد ہی اکائی ہے, آگے ہے. فرد ہی معاشرے کو ٹھیک کرتا ہے. فرد اگر افراد ٹھیک ہوں گے تو آپ کی حکومت ٹھیک ہوگی, اگر افراد ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی حکومت انہیں افراد پر تو مشتمل ہے, وہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ دفاتر ہیں, سیکریٹریٹ میں چلے جائیں, آپ وفاق میں چلے جائیں, صوبوں میں چلے جائیں, آپ اپنے دفاتر میں چلے جائیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر صبح 8 بجے کا دفتر اوقات ہیں, 9 بجے کے ہیں, آپ کو وہاں 50% عملہ ملے گا. جو افسران بالا ہیں وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہوتے. یہ بھی تو کرپشن کا ایک حصہ ہے. کمال بات ہے کہ یہیں سے تو سٹارٹ چل رہی ہے. کرپشن خوب ہو رہی ہے, دبا کے ہو رہی ہے. یہ کہہ لیں کہ فرائض سے غفلت برتنا یہ بھی کرپشن کا حصہ ہے. اور جب فرائض سے آپ غفلت برتتے ہیں, اس کا مقصد ہے آپ عوام الناس کو زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں. عوام کا استحصال کرنا بھی کرپشن ہے. عوام کا استحصال سب سے بڑی کرپشن یہی ہے کہ ایک سڑک بننی ہے, اس سڑک کے لیے آپ نے پیسے لے لیے, پیسے کھا لیے,
اور وہ سڑک بنی بھی نہیں اور اور اس کے پیسے بھی چلے چلے گئے. فرائض میں یعنی وہاں اوورسیئر سے لے کر آپ کے ہائر اتھارٹی تک جنہوں نے چیک ہی نہیں کیا کہ کیا بننا تھا کیا بنا ہے وہ کام ختم ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کرپشن کی روک تھام میں ہماری نوجوان نسل اور جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے، اس کا بھی کوئی کردار بن سکتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر فریدی صاحب آپ مجھے بتائیں، ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ رب الحمدللہ. العالمین، اور قرآن پاک کی تمام تر تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کو دکھ نہ دیا جائے، اور کرپشن دکھ دینے کا دوسرا نام ہے. کرپشن دکھ دینے کا دوسرا. اگر اخلاقی طور پر یا تعلیم کے میدان میں ہم رٹا تو لگاتے ہیں، کتابیں بڑی بڑی موٹی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن تربیت ہمارے ہاں مفقود ہو گئی. نمبروں کی دوڑ ایسی لگی کہ تربیت ہوتی نہیں ہے. اچھا پھر فرید صاحب ایک اور بات بتاؤں کہ کرپشن کر کون رہا ہے؟ ہاں، کر کون رہا ہاں ہے؟ جی. کیا یہ بیچارہ کلرک ایل ڈی سی یو ڈی سی پی ایم باہر کھڑا ہے، آپ اس کو جا کے 10 روپے خوش ہو کے دے دیتے ہیں تو یہ تو چلو کیا ہو گیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں. کرپشن کرنے والے سفید پوش اونچی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے، بلند و بالا جو عہدوں پر ہیں، کرپشن وہاں ہوتی ہے کروڑوں کی اربوں کی. یہ چھوٹی اصل کرپشن وہی ہے. اصل تو وہ ہے، یہ باقی تو نہیں. جن کو مربع الاٹ کر دیے آپ نے الاٹ ہو گئے، جن کو آپ نے بیٹوں کو نوکری دے دی آپ نے وہ بڑے میرٹ سے ہٹ کے دے دی. آپ نے بڑے عہدے کا فائدہ اٹھایا اور اس کا فائدہ اٹھا کے آپ نے پھر من مانی کی اور اپنی جیبیں بھی بھری. حکومت آپ نے من مانی کی. ظلم کس پر ہوا؟ حق تھا نیچے عام بندے پر، جس کی نہ کوئی سفارش ہے، نہ جس کے جیب میں پیسہ ہے، نہ سفارش ہے، نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے. جن کا حق تھا ان کو حق تو ملا نہیں. حق تو کھا گئے وہی جو پہلے اونچے ہیں، جن کے شملے اونچے ہیں، اور انہوں نے کرپشن کی. ایسے انہوں نے کمائے نا اربوں روپے. پاکستان غریب نہیں ہے میرے پیارے بھائی، غریب نہیں ہے. اس کے پاس بلند ترین پہاڑی چوٹیاں موجود، بالکل. اس کے پاس صحرا موجود، اس کے پاس بہترین نہری نظام موجود، اس کے پاس فضائی راستے اعلیٰ ترین، اس کے پاس سمندری راستے، اس کے پاس بہترین دنیا کے. لیکن ہمارے پاس بہترین موسم بہترین چاروں موسم ہے، لیکن بدترین ہم بدترین ہیں. ہر جگہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں کرپشن کرتے ہیں. لوگ ناراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں 90% کرپٹ لوگ ہیں اور وہ کرپشن میں مزے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کرپشن کے خاتمے میں کیا ہم کبھی قوم بنیں گے خاتمے کے لیے، یا ایسے ریوڑ ہی رہیں گے ہم؟ نہیں، ابھی تو ہم ریوڑ بھی نہیں ہیں. پتہ نہیں ہم کہاں بکھرے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم بنے گی تو ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے صوبوں کی کیا حالت ہے، اس کی اے پی کی کیا حالت ہے، بلوچستان کی کیا ہے، سندھ کی کیا ہے، پنجاب کی دیکھ لیں، یہ ساروں کی دیکھ لیں آپ. ہم ایک قوم، ایک پاکستانی کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ نعرہ لگایا تھا نا مشرف صاحب. نعروں تک محدود ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم جس طرح نواز شریف نے لگایا تھا قرض اتارو ملک سنوارو مہم. جی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، وہ کدھر میری چھوٹی بیٹی ایک تیسری چوتھی میں کہیں پڑھتی تھی، وہ روزانہ جو مجھ سے 5 روپے اپنے لے جاتی تھی اس دور میں، قرض اتارو میں دے آتی تھی. میں نے اسے کہا بیٹا یہ تجھے 5 روپے تو ملتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ وزیر اعظم نے نہیں کہا قرض اتارو ملک سنوارو، تو ہم اتر گیا، قرض اتر گیا، قرض چڑھ گیا. پھر کبھی کہہ دیا کہ جی چائے کا 1 کپ پیو، 2 نہ پیو، 3 نہ پیو. وہ روٹی کے بدلے 1 کھاؤ. ہمیں چائے سے روک دیا اور کرپشن ہو کے 4 قدم بڑھاتی کہیں سے کہیں چلی گئی.
अरबों रुपया आज अरबों तो मैं रुपए कह रहा हूँ, अरबों डॉलर है आप, अरबों मिलियन बिलियन डॉलर हाँ जी, वो पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हुए हैं। ये करप्शन नहीं है कि आज हम लोड शेडिंग का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं, या हम पता नहीं कौन कौन से दलदल में धंसे हुए हैं, ये सारे क्या एक ये करप्शन की शक्लें नहीं है? साहब, जो पैसा जहां खर्च होना चाहिए वहां जब नहीं होगा तो करप्शन हो जाएगी। ऐसा खर्च तो होना है आपके लिए कि जी ये जगह है कब्रिस्तान की और यहाँ हमने अपने मरहूमीन को दफनाना है, मैंने वहां लोगों ने कब्जा किया, बहाल बना लिए, उन्होंने अपने घर वहां बना लिए, कॉलोनियां बना ली। अब ये सारे पाकिस्तान में कॉलोनियां चल रही हैं और वो कॉलोनियां जो बन रही हैं ना वो रजिस्टर्ड है ना मंजूर शुदा है। वो कभी गवर्नमेंट कहती है इसको गिरा दो, कभी कहती है इसको खत्म कर दो। नहीं, गिराने के लिए वो मुहिम चलाते हैं ना, वो फिर पैसा धड़ा आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, ऐसे ही है। और आप मुझे ये भी बताएं डॉक्टर साहब, मोरी अड्डे पर हमने निशानदेही की, जी मीडिया ने निशानदेही की, वहां की ग्रीन बेल्ट पर लोगों ने कब्जा करके बिल्डिंगें बना ली, इमारतें बना ली, मार्केटें बना ली। जी, जंगलात का रकबा है। जी हाँ, वो कोई टस से मस भी नहीं हुआ। जंगलात का रकबा भी कब्जा किया। आप अपने इलाके में चौबारा में देख लें, वो मुरब्बों के मुरब्बे लोगों ने अपने कब्जे में किए हुए हैं। जब गवर्नमेंट कभी छुड़वाएगी फिर झगड़े होंगे, फिर फसाद होंगे। रेलवे की जमीन पर लोगों के कब्जे हैं, कहाँ कहाँ कब्जे नहीं है। ये तो इन्हें अगर ये करप्शन की छोटी सी शक्ल भी है, ये सारी छोटी से भी छोटी सी शक्ल है। ये तो करप्शन के बदतरीन मज़ाहिर आपको मिलते हैं आपको बड़ी बुलंद सतह पर जाके, जहां कोई काम आपका वो नहीं हो सकता, तारुफ के साथ होता है। यानी तारुफ के जरिए भी कोई काम करवाना वो भी तो करप्शन है। हम जाके बताते हैं मैं जी फलां इब्ने फलां, और उसके बाद तो फिर हमारा काम हो जाए। वरना जफर आलम अगर चला जाए तो कहते हैं बाहर बिठाओ इसे, अभी थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, तो उसके बाद वो जफर आलम घर को चला जाएगा। करप्शन हो रही है, तालीम के मैदान में करप्शन हो रही है। बिल्कुल, सेहत के मैदान में, वो मैं तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में इसलिए कह रहा हूं कि जब अपने फराइज मुकम्मल तौर पर, फराइज आपकी क्या होते हैं? अमानत है, अमानत। अगर आप अपनी अमानत पूरे तौर पर अदा नहीं करेंगे तो आप करप्ट कहलाएंगे। ये करप्शन है, करप्शन है। आप तालीमी इदारों में अगर चले जाए, अब तो हालत कदर बेहतर हो गई माशाल्लाह, वरना वक्त पे तो ना टीचर आते थे ना असातिज़ा आते थे, और हॉस्पिटल में भी इसी तरह के मामलात होते थे, चलते रहते थे। तो ये करप्शन है। दवाइयाँ सरकारी बाजारों में बिकी और लोगों ने वो पकड़ी भी, गवर्नमेंट ने। जाली दवाई जी हमारी लैबों में जाती है, वहां फिर क्लियर हो जाती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, उसके बदले में आपको पैनाडॉल, पैरासीटामोल 10 नंबर दे देते हैं। आपका दर्द आपका नहीं जाता, मर्ज आपका नहीं जाता। तो ये इससे बड़ी और करप्शन क्या होगी कि सेहत के साथ खेल रहे हैं। क्या हमारे इदारे उनको कोई ये नहीं है कि भी इदारों को हमने कैसे आवाम की इदारे आवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं ना। इदारे तो खुद ले रहे हैं ना। फरीदी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? सारे ले रहे हैं। वही जो रिश्वत दे के अपना काम करवाता है वो अगली रिश्वत दे के फिर छूट भी जाता, अगर पकड़ा जाए तो कुछ भी नहीं होता। मामला तो पाकिस्तान में तो ना, वैसे तो ये करप्शन सारी दुनिया में हो रही है, सिर्फ यहाँ नहीं। यहाँ भी है, ठीक है, ये बात हो रही है। वो लेकिन शनाख्त किया जाता है बाकी मुल्कों में। बाकी मुल्कों में शराब करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उन्हें कहीं सजाएं भी हो जाती हैं। हमारे यहाँ मुझे बता दें कि बददियानती, बदउनवानी, रिश्वत, अकरबा परवरी, इन तमाम मामलात में कभी किसी को कोई सजा किसी बड़े अफसर को हुई है? नहीं हुई। ना किसी अफसर को हुई है, ना किसी बड़े। अच्छा, वो सजा की बात आ रही है जी। क्या
हमारी जो सियासी जमातें हैं जिनके जी। पीछे हम बड़े बड़े नारे लगाने के उनके पीछे दौड़ते हैं, लीडरों जी। के पीछे दौड़ते हैं, क्या इनका भी कोई किसी सियासी जमात का मंशूर करप्शन फ्री है करप्शन को रोकने के लिए, नहीं, या ये भी उनका हिस्सा है? ये सियासी जमातें जितनी भी हैं वो भी सारी की सारी करप्शन के मैदान में, यानी जब ये देख लें एक दूसरे से आगे जाने के लिए। नून लीग को हुकूमत मिली, उस पर करोड़ों इल्जामात लगे कि इन्होंने करप्शन की और माल दौलत लूटा। हाँ जी। पीपी की हुकूमत आई, उस पे इल्जामात के लिए उसने करोड़ों रुपए लूटे, मिस्टर 10% भी इनाम रखा गया, भी नाम रख दिया गया इस तरह। तो इसी तरह ये है सारा मामला। और अगर कोई दावा करता है तो कोई मजहबी जमात दावा कर सकती है, जमात इस्लामी दावेदार है कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा, बाकी जमातें भी मजहबी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकियों से तो बेहतर होंगी, उनके ऊपर कोई ऐसा इल्जामात नहीं है, अखलाकन वो बेहतर है, कुरान और सुन्नत की बात भी करते हैं, कुछ उनकी बचत भी है। अच्छा, करप्शन अखलाकी भी होती है, माली भी होती है? देखिए, माली करप्शन तो है ही है, बद अखलाकी भी तो सबसे बड़ी करप्शन है ना, कि आप एक दफ्तर में जाते हैं और वहां दफ्तर का जो अफसर आला बैठा हुआ है वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और वो समझता है कि मैं तो हाकिम वक्त हूँ, वो फिरौन है। हालांकि वो हमारा खादिम है, बेसिकली तो हमारा मुलाजिम है, वो फिरौनियत दिखाता है, हमें वो कहता है कि ये तो बस ऐसे ही है, निकालो ये बाहर, कोई सुनने वाला कोई नहीं होता। पब्लिक सर्वेंट भी कहा जाता, सरकारी बुनियाद नहीं है, हम सारे सर्वेंट हैं उनके, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो तो अफसरान है, बाला बाला पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हम हैं उनके सर्वेंट सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जमात इस्लामी के अहम ओहदे पर फाइज हैं इस वक्त भी जी। क्या जमात इस्लामी की करप्शन फ्री पॉलिसी आप बताएंगे भी, क्या पॉलिसी है इस वक्त? मैं आपको बता दूं, जमात इस्लामी के लोग हुकूमत में भी आए हैं, ज़ियाउल हक के दौर में आए हैं। अच्छा, जमात इस्लामी के लोगों ने बड़े बड़े ओहदों पर काम भी किया है, एपीके की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। आज दिन तक किसी एक बंदे का नाम नहीं आया कि इन्होंने करप्शन की है। 1 रुपए की भी, एक टैडी की, 1 रुपया तो बड़ी बात है, एक टैडी की करप्शन में किसी का नाम नहीं आया। जमात इस्लामी वाले साबिक अमीर पाकिस्तान सिराजुल हक साहब वो खजाना के वजीर थे जी, सीनियर वजीर थे केपीके के, वो यहाँ लिया तशरीफ लाए, मैं मेरे सिटी था तो उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा कि जफर आलम यार फूल की पत्तियां मेरे पर ना डालना, क्योंकि वो कपड़ों पर रंग चढ़ जाता है, खराब कर देते हैं, मेरे पे जी इतने जोड़े नहीं। ये उनके अल्फाज थे। ये एक मिसाल है, ये मिसाल है। और फिर वो उन्होंने मेहमान खाना बनाया था पिशावर में, उनको मजदूरों को देख के, और खुद जाके रात को उनके साथ सोते वही रह जाते थे, उन्हीं के साथ बैठ के खाना खा लेते थे। अब भी जमात के जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें अमीर भी होता है, उसमें वजीर भी होता है, सारे उसमें इक्वल होते हैं सब, उसमें कोई बड़ा छोटा। और फिर और कमाल देखें, करप्शन तो ये भी बड़ी करप्शन है कि पहले आप बन गए, आपके बाद आपका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया। हाँ। जमात इस्लामी में आला तरीन काम ये जमहूरी निजाम है कि अगर मौलाना मौदूदी साहब गए तो उनके बाद मियां तुफैल साहब आ गए, मियां तुफैल साहब के बाद फिर हाफिज साहब आ गए, फिर दूसरे आ गए, फिर तीसरे आ गए, और फिर सिराजुल हक आ गए। सिराजुल हक साहब की बारी अवाम ने, अब डॉक्टर को नईम साहब आ गए, नईम साहब आ गए। अच्छा, हाफिज नईम, तो ये बलोचिस्तान का, एक पेशावर का, एक कराची का, कल जो बड़ी कुर्सी पे बैठा था अमारत की, वो आज सामने बैठता है। तो ये तो करप्शन वहां है, यहाँ नहीं है। जमात में करप्शन यानी सियासी करप्शन का शिकार नहीं है, बाकी ये सारे जो खानदानी चले आ रहे हैं ये तो करप्शन है ना। ऐसे करप्शन के खिलाफ जंग में जी आपका बतौर ओहदेदार जमात इस्लामी जी, और आपकी जमात का
کیا نیکسٹ کردار ہوگا؟ ہمارا کردار تو جماعت کا کردار وہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی بنیں گے، ہم صحیح کے پکے مسلمان بنیں گے، اور ہم کرپشن کے خلاف اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ ہم جہاں کہیں کرپشن ہوگی اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہم حرام خوری کو، اپنے اوقات کو، بد اخلاقی کو، ہم اس کے خلاف ہیں۔ پاکستان ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اسے ہم نے فلاحی بنانے کا عہد کیا ہے، جماعت نے کیا ہے، صحیح ہے، تو اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، تگ و دو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں کے جو پسے طبقات ہیں جی، ان کے سامنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو سیسہ پلائی دیوار بنائیں گے۔ ہم عوام کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے تو یقینی طور پر برابری کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے۔ آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیا تجویز کرتے ہیں؟ عملی اقدامات تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہماری عدالتیں درست ہو جائیں، ہمارا نظام عدل جو قرآن نے دیا ہے وہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کا اگر کوئی قمیض پکڑ کے کھینچ سکتا ہے تو یہاں بھی تو پتہ لگے نا کہ جی کون ہے اور کس نے پیسہ کھایا ہے۔ تو کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا بنیادی نقطہ ہے نظام عدل کو قائم کرنا۔ اگر وہ قائم ہو گیا تو کرپشن ہاتھ کٹیں گے نا، ہانسیاں چڑھیں گے، جیلوں میں جائیں گے، وہ غریب غربا بیچارے امن کی روٹی تو کھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے، آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس نوجوان نسل کو کرپشن کے خاتمے میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھی انہیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کرپشن کے خاتمے میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نوجوانوں سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ عزیزو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ آج میں 72 سال کا ہو گیا ہوں، کل کو میں ہوں نہیں ہوں، آپ نے بھی اسی طرح ہونا ہے، کوئی 40 کا، کوئی 20 کا، کوئی 50 کا، کوئی 100 کا۔ یہ دنیا، قرآن کے یہ الفاظ ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا خسارے کی جگہ ہے۔ میرے عزیز جو بھی سن رہے ہیں وہ قرآن کی یہ سورہ اعلیٰ میں سے پڑھ کے دیکھ لیں، آخری آیات ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا خسارے کی جگہ ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ ہم نے اللہ کو جواب دینا، ایک ایک رتی برابر، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا۔ جسے ایک بال برابر نیکی کی وہ بھی پالے گا، جس نے بدی کی وہ بھی پالے گا۔ لہذا میں نوجوانوں سے، اپنے بہنوں سے اور اپنے عزیزوں سے، سب سے کہتا ہوں کہ عزیزوں، یہ دنیا تھوڑی سی جگہ ہے، یہاں اگر تنگی کی بھی گزر گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ سے فلاح کی، دنیاوی اور اخروی فلاح کا سوال کرو اور اللہ سے اپنے لیے بہتری مانگو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، خصوصی پروگرام میں، اور ہمارے لوگوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بہت مفید جو ہے نا گفتگو سننے کا موقع ملا۔ تو آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، نہ صرف کرپشن کے اثرات کو سمجھا بلکہ اس کے سد باب کے لیے ہر سطح پر کیے جانے والے اقدامات بارے بھی ان سے آگاہی حاصل کی۔ اس گفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل جل کر اور اپنے بہترین معاشرے کو فروغ دینے کے لیے، صاف ستھرے معاشرے کو، کرپشن فری معاشرے کو بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اپنے گناگون مصروفیات، کیونکہ ان کا شیڈول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں ان کے، تو آج انہوں نے ہمیں وقت دیا، تو میں ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کرپشن کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کے حوصلہ افزائی کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے معاشرے کو کرپشن فری معاشرہ بنائیں گے۔ بہت مہربانی فرید صاحب، شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بات کرنے
کا موقع فراہم. تھینک یو ویری Thank مچ. you جی. اللہ حافظ جی.